जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम करी द ब्लॉगर विश्वजित को गणेश पूजार हार्दिक अभिनंदन। तो आज गणेश पूजा तो गणेश पूजा लगी आमर एठी बड़ आकार होउची। तो चलो देखिबा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमो नमः। टेंगा भी जाती जाए डायलॉग मारो। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। श्री मोरेश्वराय नमो नमः। एठी हमर समस्त काम करजंती चुई दादा एठी ठिया आइजनी केवल ठिया की खाली गाय बड़िया पाकड़ी होले आता काम देखि नै। विनायक नमो नमः। बल्लाळेश्वर नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। श्रीमोरेश्वराय नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। बल्लाळेश्वर नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति
ଏପଟ ସରୁ ସରୁ ସଙ୍ଗମ ତାର ବାଣ୍ଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାର ଧରିକି ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଲାଣି ହବ ଭାଇ ବି ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଦୌଡ଼ 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 ଆଜି ପାର୍ସଲ ସରିଲାଣି ପାର୍ଟ 1 ଚାଲିଛି ପାର୍ଟ 2 ସରିନି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ 2 ଅଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦେଇଛ ଆଜି 15 ଜଣଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦେଇ ସାରିଲଣି ଆଉ ବାକି କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଫେରେ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଅଛି ନା ଫଳମୂଳ ବି ଅଛି ସେ ଗର୍ବର ସହ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଅଛି ଆହୁରି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ସରିନି ନିଜେ ଖାଇଲେ ଭଲ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ନା ବୁଦ୍ଧି ତ ମୋର ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡେ ଆଜି କେତେ ପାର୍ସଲ ଗଲାଣି ପଚାର ଚାନ୍ଦା ଦେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଦରମା ବଢିଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଦେଇଦେବି ଅଲଗା ଦରମା ସିଏ ବି ଦେଲାନି ଶ୍ରାବଣ ମାସ କହିଲା ଚାନ୍ଦା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେ 20 ଜଣ ପାର୍ସଲ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଛେନା ପନିର ହଉଛି ମୁଣ୍ଡା ପନିର ହଉଛି ତା କୁଣ୍ଡେଇ ଏତେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନା ତା ଦେହରେ ଗର୍ବ ରସ କହୁଛ ମୁଁ 20 ଜଣ ବାଟି ସାରିଲିଣି ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଖାଉଛ କୁଣ୍ଡେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ଏତେ ଯାଏଁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରେ 20 ଜଣ ପାର୍ସଲ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଗର୍ବ ରସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦେଇଛି ଚାନ୍ଦା ଦେଇନି नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया श्रीमोरेश्वराय नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः कल्लाळेश्वर नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया हाँ बढ़िया ये हमारा संगम पागल है और ये थोड़ा सा सुंदा है अच्छा क्या कह रहा है शेर अच्छा ये खुद को शेर कह रहा है बताइए यार आनंद आ रहा है डीजे वीजे बनाने में काम वाम करने में फुल मौज में और डीजे दिखाओ सेटअप दिखाओ थोड़ा हमारा यार खुश करो यार सब्सक्राइबर्स को यार तुम भी और फुल मौज में और ये भाई ये हमारे काला भाई ये कैसे टॉप बढ़िया लग रहा है लंगर वंगर खाया बढ़िया लगा श्री वरद विनायक नमो नमः श्री चिन्तामणि नमो नमः श्री गिरिजात्मज नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया श्रीवरदविनायक नमो नमः
त्रिपुरेश्वराय नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः कल्लाळेश्वर नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया श्रीवरदविनायक नमो नमः श्रीचिन्तामणि नमो नमः श्रीगिरिजात्मज नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया श्रीवरदविनायक नमो नमः श्रीचिन्तामणि नमो नमः श्रीगिरिजात्मज नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया श्रीविघ्नेश्वराय नमो नमः महागणपति नमो नमः अष्टौ सिद्धि नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया श्रीविघ्नेश्वराय नमो नमः महागणपति नमो नमः अष्टौ सिद्धि नमो नमः ଲୁଣ ଲୁଣ ନାଇଁ ମଝିରେ କହିବୁ ତୁ ଭିଡିଓ ଲୁଣ 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 ଏଇ ଭାଇ ଡାଲମା ଟିକେ ହାଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନର ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖିଥିଲ ରାତିର ଭିଡିଓ ବି ଦେଖ ରାତିରେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ ମେମ୍ବର ହଉଛି ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ବଡ ମେମ୍ବର ସେପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟୁ ଚାଲ ଇଏ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ମେମ୍ବର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମେନ୍ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପିଜା ଡାଇଲଗ ଟା ଏଇଠି ମାନ ନା ଏଇଠି କେମିତି ହବ ଆଉ ପାଖକୁ ଦେଲେ ସିନା